two, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Very good. Next step is what we call sirena. Sasayaw tayo ng sexy. 1, ayun guys, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Alright? And final step is called spaghetti. Alam niyo yung spaghetti? Iikot na tayo pa ganyan. Alright? Pakitaan natin ang spaghetti isa-isa. Sige, sir. Spaghetti, pakita ng spaghetti. Go! Aywa. Saan yung mas matigas dyan? Spaghetti, sir. Aywa. Okay. Spaghetti. Aywa. Spaghetti. Aywa. Spaghetti. Aywa. Spaghetti, sir. Aywa. Spaghetti. Aywa. Spaghetti. Aywa. And finally, oh, galing ni Senator. Ay, wala daw. Isama daw yung kasama ko. Isama daw. Alright. Now. Oh, spaghetti daw, sir. Spaghetti, pakitan. Ay.